우리가 이제 실제 응답받는 그 언약을 붙잡아야 되겠습니다. Y ya de manera real debemos de tomar el pacto para poder recibir respuestas concretas y 성경 reales. 66권을 쳐다보면은 한 단어가 나오는데 실제 여러분이 하나님의 정확한 언약 속에 있으면 하나님이 행하십니다. Si vemos los 66 libros bíblicos, vemos una palabra en común, pero vemos que Dios nos va a guiar dentro de eso correctamente. 출애굽의 내용이 뭔고 하니까 하나님이 하셨다는 겁니다. Vemos el contenido del Éxodo es que Dios mismo fue quien llevó a cabo eso. 마지막에도 왜 갈릴리 사람 세웠느냐? 하나님이 하신다는 겁니다. Por último, vemos que ¿por qué Dios levantó a varones galileos? Es Dios quien volvió a hacer eso otra vez. 그래서 우리가 제일 많이 쓰고 있는 단어가 예수 그리스도 다음으로 성령 충만 많이 쓰고 있습니다. Por eso podemos ver que después de la palabra Dios, que es la que más utilizamos, el Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo es lo que más utilizamos. 놀랍게도 성령 충만을 가장 못 받고 있습니다. Pero sin embargo podemos ver que lo más sorprendente es que no estamos cambiando las cosas por el Espíritu Santo, en verdad. Entonces se acabará todo. 왜 그런가를 여러분 좀 실제로 살피고 우리가 가지고 전달해야 되겠습니다. De manera real deben de analizar eso, tenemos que poseerlo y tenemos que transmitir eso también. 성령 충만이 무엇인가? ¿Qué es la llenura o la plenitud del Espíritu Santo? 저는 여기서 신학 공부도 했지만 신학적인 얘기는 하지 않겠습니다. Yo he estudiado teología, pero no voy a hablar de términos teológicos aquí ahora. 성경에 있는 걸 보고 그대로 우리가 받으면 됩니다. Lo único que tenemos que hacer es ver lo que dice la Biblia y recibirlo tal cual. 신학이 있는 이유는 잘 믿도록 하기 위해서 있는 거지. 신학을 위해서 있는 건 아닙니다. La razón de que exista la teología es para creer correctamente lo que la Biblia nos dice, no en sí para creer en la teología sin más. 66권 중요한 성경이 말씀에 빗나가지 않도록 교리에 빗나가지 않도록 신학을 공부하는 거지. 그 목표를 위해서 있는 건 절대 아니라 그 말이에요. La razón de estudiar teología es para que entendamos bien los 66 libros bíblicos, que no los malinterpretemos, pero no es en sí para estudiar teología solamente como un contenido nada más. 뭔가 우리가 아까 말씀을 봤습니다. Vemos que ya hemos visto antes quién es el Espíritu Santo. 성령 충만 같지만은 다른 말이죠. Ahora vemos que qué es ser llenos del Espíritu Santo. Parece lo mismo, pero es un poco 성령 diferente. 충만에 대해서 예수님이 직접 말씀하셨어요. Porque el Señor Jesús mismo nos dijo que fuéramos llenos del Espíritu Santo. 뭐라고 말씀하셨는가 하니까 오직 성령이 너희에게 임하시면 그랬어요. Y que nos dijo, solo cuando sean llenos del Espíritu Santo, dijo. 뭐죠? ¿Qué es esto? 하나님의 능력이 내 속에, Es el poder de Dios dentro de mí, 내 삶에 en mi vida. 임하는 겁니다. Desciende, mora en mí. 이게 성령 충만이에요. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. 그렇기 때문에 이 세 가지를 보면은 쉽게 누릴 수 있습니다. Por eso si vemos 3 puntos, es más simple que lo podamos entender. 다른 길이 없어요. 오직의 힘. No hay otro camino, es el poder de solo. 예수님이 말씀하셨다니까요. Jesús mismo nos lo 다른 dijo. 거는 전혀 필요 없는 거다 그 말이 아니잖아. 다른 것은 상식이지. 우리가 대학을 졸업했다. 상식이잖아요. 뭐 다 하는 건데. No quiere decir que lo demás sea innecesario. Por ejemplo, estudiar en la universidad es sentido común, todos lo hacen, es necesario, pero es solo sentido común. Pero con eso no se puede hacer. Es el poder de solo. 그래서 우리가 지금 예배드리고 모이는 이유는 세 가지 때문에 그래요. La razón por la que damos culto y nos reunimos aquí y ahora es por 3 cosas. 제한적 집중입니다. Por una concentración limitada. 오직 그걸 달라 이거예요. Solo pidan esto nada más. 초대교회였어요. Es la iglesia primitiva quien lo 우리 hizo. 시간 안 가지고 오만 복잡한 걸 다 가지고 이거 여러분 좀 실천해 볼 필요가 있어요. Si no tenemos ese tiempo y tenemos otro tipo de tiempos, no es correcto. Es necesario que pongan en práctica esta concentración limitada. 주일 예배를 활용하든지 새벽 기도를 활용하든지 이 시간 가져야 돼요. Sea que utilicen el culto del miércoles, de la oración en vigilia, de la oración en la madrugada, sea lo que sea, tengan un tiempo de concentrarse limitadamente en lo que solamente Jesús nos dio. 유일성이 딱 보입니다. Entonces ahí podrán ver cosas que son 그걸 únicas. 보고 이미 하나님 주신 거니까 선택적 집중이라 해요. Por eso podemos ver que eso ya es la concentración selectiva, quiere decir lo que Dios ha seleccionado o ha elegido para darnos. 그리고 이제 드디어 정인이 되는
재창조의 축복이 보이죠. Y finalmente ya son los protagonistas que ven las obras de la recreación. 이때는 모든 것이 성령으로, 모든 것이 기도로 연결됩니다. Podemos ver que ya con el Espíritu Santo únicamente y con la palabra de Dios lo podemos unir todo. 원리스 집중을. Por eso es la concentración de la unidad o para la unidad. No pueden perder 틀린 거 esto. 보자 고생하지 말고. No sufran por diversas cosas incorrectas. Tomen esto nada más. 그럼 회사 안 가야 됩니까? 그 말도 그 질문도 아니죠, 그거는. Pues como es solo, no voy a ir a la empresa ni nada. No, eso ni siquiera son preguntas que deberían de hacer. 대충 하면 됩니까? 그런 질문이 아니죠, 그거는. Ah, pues puedo hacer las cosas de cualquier manera. Eso ni siquiera deberían de preguntarlo. Quiere decir que cambie el orden de prioridades. 능력으로 회사 가고, Que 이 con este 능력으로 poder 사업하고, vayan 이 a la empresa. 능력으로 공부하고. Con este poder hagan negocios. Con este poder hagan los estudios. Eso es lo que quiere decir. 이 집중이란 단어는 굉장히 일반 사람들도 알고 있는 중요한 단어예요. La palabra de concentración es una palabra, un término que incluso los no creyentes conocen 이 también. 집중력을 가질 때 내 몸도 나아요. Incluso cuando tengo el poder de concentración me puedo sanar 근데 físicamente. 뭘로 집중하냐 이게 중요하다 이 말이에요. Ahora, el punto es en qué yo me concentro. 내 속에 하나님 능력이 임한 걸 보고 성령 충만이라고 하는데 그러면 어떤 힘을 말합니까? Que el poder de Dios venga dentro de mí, eso es ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿a qué poder nos estamos refiriendo ahora? 보좌의 힘. Es el poder del trono celestial. Es el poder del trono celestial que Dios nos da. 40일 동안 설명했잖아요. Por 40 días lo explicó. 이 보좌의 힘은 다른 것이 아니잖아요. El poder del trono celestial no es otra cosa nada más. 보좌 자체가 우리 목표가 아니잖아요. Porque el objetivo no es solamente el trono. 성삼위 하나님의 힘이 임하니까 그때부터 이 보좌의 축복이 9가지가 우리에게 임하는 걸 말합니다. El poder del Dios Trino desciende sobre nosotros. Ahí es cuando los 9 puntos del poder del trono celestial descienden en nosotros también. 이게 성령 충만이에요. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. 그리고 뭡니까? ¿Y qué más? 3시대의 정인이 되는 겁니다. Podrán ser testigos de 3 épocas. 이 힘을 가지는 걸 말해요. Se refiere a poseer este poder. 그래 실제로 성경에 있는 걸 붙잡아야 내게 실제 응답이 와요. Y tenemos que tener esto de manera real para recibir respuestas reales de la Biblia. 아마 여러분이 조금만 시간 내서 하면요. 놀라운 변화가 일어나는 걸 보게 될 겁니다. Si solamente emplean un poquito de tiempo para hacer esto, van a ver cómo grandes cambios sorprendentes tomarán lugar. 중요하지만은 이거보다 더 중요한 건 없어요. Serán cosas importantes, necesarias, pero no hay nada más importante que esto. 드디어 하나님께서 어떤 힘을 주시는 거 하니까요. Y finalmente, ¿cuál es el poder que Dios nos va a dar? 세계 변화의 힘을 주시는 겁니다. Nos da el poder para cambiar el mundo, 하나님 주신 힘이니까. porque es el poder que Dios nos da. 이 세계 변화의 힘은 몇 가지로 볼 수 있습니다. Y para ver este poder que cambia el mundo podemos ver varios aspectos. 아주 중요한 이 힘을 하나님 주신 거죠. Vemos que es algo muy importante, es el poder que Dios nos da. Hechos 2 o en el 언약만 47. 잡은 게 아니고 이제 실제로 와서 이 힘을 얻게 되는 거예요. No solamente tomaban el pacto, sino esto de manera real lo podían disfrutar en ellos. 여러분 예배 때 모든 것 다 해야 돼요. En el culto ustedes deben de hacer todo esto. 아시겠죠? ¿Lo entienden bien o no? 집회 때 모든 것 다 해야 돼요. En las conferencias deben de hacer todo esto. 오실 때 벌써 은혜 받고 와야 돼요. Cuando vengan ya deben de venir recibiendo 갈 때 gracia. 벌써 은혜 받고 가야 돼요. Cuando vayan a la iglesia ya deben de ir recibiendo la gracia primero. 기도 준비하고 본문도 찾아보고 아침에 조금만 일찍 일어나서 기도하고 말이에요. Levantándose más temprano, ir preparando la el culto en oración, ir preparándose todo 진심으로 감사하는 마음으로 헌금 준비하고. con un corazón sinceramente agradecido a estar ofrendando. ¿Estamos sinceramente agradecidos o no? 하나님이 여러분을 6개월만 병원에 눕혀버리면요. 끝나요. Si Dios los deja en el hospital durante 6 meses tumbaditos ahí, van a acabar todo ya, ¿verdad o no? 여러분 뱃속에 암덩어리 하나만 넣어버리면요. 직장 못 가요. Si pone una piedra así de cáncer en sus estómagos, ¿no pueden ir a trabajar o no? 내 친구 하나는요. 어릴 때부터 걔는 전교 1등이에요. Un amigo mío, desde pequeño, era el mejor estudiante de toda la escuela, el número 1. 우리 옛날에 그때는 그 예비고사를 해가지고 그거 치는 날 쓰러졌어요. Entonces, antes hacíamos un examen de acceso para la universidad y él se desmayó ese día. Pero fue el único que no pudo hacer el examen. 저도 하나님 은혜라 해야 되지. 저렇게 공부 잘하는 아이가 말이요. 성실하고 그래 얘는요. De verdad debe ser la gracia de Dios, porque era de verdad diligente y hacía todo muy bien. 별로 흠잡을 데도 없는데 건강했는데. No tenía ningún problema y también tenía buena salud incluso. 하나님이 여러분에게 축복 안 하시면 됩니까? 그래서 우리는 헌금도 예배도
감사해야 돼요. Si Dios nos bendice es imposible hacerlo, por eso el culto, la ofrenda, todo 예배는 tenemos que estar 도중에 agradecidos. 말씀 받을 때 여러분이 찬양할 때 진심으로 하나님의 중요한 기도를 해요. Cuando dan culto, cuando dan ofrendas, cuando alaban, tienen que sinceramente estar agradecidos delante de Dios en todo momento. 그래서 이제 예배하는 도중에 끝나고 난 뒤에 분명한 답을 잡아요. Por eso en el tiempo del culto, incluso cuando termine el culto, tenemos que tener una respuesta concreta. 근데 그거 한 번 되지면 연속됩니다. Y cuando una vez funciona, ya va a ser 하나를 continuo. 정확하게 잡아버리면 그 다음에 이렇게 쭉쭉 나온다니까. Si lo toman una vez concretamente, ya va a salir por sí solo cada vez 이런 más. 축복을 놓치면 되겠습니까? 지금 제 얘기입니까? 여기 다 나왔잖아요. ¿Pueden perder estas bendiciones? No es lo que yo digo, sino es Hechos 2 en el 47 lo que dice. No es lo que yo 다 digo. 나왔잖아요. Ya aparece todo ahí. 그 결과는 세계를 변할 수 있는 힘이 나온 거예요. Porque el resultado es que aparece el poder para poder salvar al mundo. 더 중요한 건 보세요. Vean ahí lo que es más importante aún. 그대로 우리가 할 수 있는 증거는 바울이 그대로 했어요. Y las evidencias de que podemos hacer esto tal cual es que Pablo también lo hizo tal cual. Hechos 13, 1 al 4. Es importante esto. 바울은 이 현장에 없었을 때 했어요. Pablo no estaba en el campo de Hechos 2, 그런데 베드로보다 더 잘 받았어요. pero recibió este poder mejor que Pedro 그 incluso. 말은 성령의 역사가 그런 거예요. Eso es lo que se refiere a las obras del Espíritu Santo de Dios. Y ser llenos del Espíritu Santo es eso. 문이 닫히면요, 더 큰 걸 준비해야 돼요. Cuando se cerró la puerta, preparó algo mayor aún. 두란노 들어가기 전에 여기서 보세요. 똑같은 역사예요. Antes de entrar en la escuela de Tirano vemos lo mismo, que se levantan las mismas obras aquí. 그래서 어디를 가든지 이것부터 하시라. Por eso vayan donde vayan, hagan esto en primer 전도 lugar. 나가기 전에 응답부터 먼저 받아요. Incluso antes de ir a evangelizar, primeramente reciban las 그러고 respuestas. 난데 보세요. Vean lo siguiente. 그때부터는 완전히 숨겨두었던 거. Desde ese momento vemos lo que había ocultado desde tiempos eternos, lo que estaba oculto completamente. Eso es lo que nos dio. 물론 복음인데 감추는 게 이걸 준단 말이에요. Por supuesto que es el Evangelio, estaba oculto, pero nos lo dio en ese momento ahí. 여러분의 환경, 나이 아무 상관없습니다. El ambiente, la edad, no importan nada ya. 여러분이 응답받아 버리면 어떤 교회 다니도 괜찮습니다. Si ustedes reciban respuestas, no importa la iglesia que asistan. 솔직한 말로 여러분이 응답받아 버리면 목사님이 아무리 능력 없어도 괜찮아요. Realmente, si ustedes reciben respuestas, no importa aunque el pastor no tenga fuerzas. ¿Es verdad o 여러분 no? 응답 못 받아보세요. Pues traten de no recibir 문제가 되고, respuestas. 목사님도 문제가 되고 다 문제가 돼요. Los ancianos, los pastores, todos van a ser un problema en la iglesia entonces. 이거는 뭐 있어도 문제가 없어도 막 그냥 Si pues tenemos es un problema, si no, peor aún. 그렇게 됩니다. Así llegará a ser. 이 언약을 여러분이 딱 붙잡고 이제 성령 충만 이런 것이구나. Deben de tomar este pacto y decir, la llenura del Espíritu Santo es eso. 그러면 성령 충만 누리기 위해서 꼭 세 가지를 봐야 돼요. Y para ver la llenura del Espíritu Santo debemos de ver tres aspectos. 성령 충만과 말씀. Es la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios. 이 부딪혀 오는 거지. Eso es lo que viene a nosotros. 성령 충만과 기도. La llenura del Espíritu Santo y la oración. 늘 듣는 말처럼 보이죠. Parece que es lo que siempre escuchan, ¿verdad? ¿Parece así o no? 여기는 나라는 게 포함되고요. Aquí estoy incluido yo en la oración. 그다음에 따라오는 게 성령 충만과 세상. Y luego es la llenura del Espíritu Santo y el mundo, en tercer lugar. 얼마나 중요합니까? ¿Cómo de importante es esto? 하나님이 나와 함께 하시는 이 능력과 매일 매주 나타나는 말씀. Entonces, con el poder que Dios está junto conmigo, con su Espíritu Santo, todos los días, todas las semanas, está conmigo con su palabra en primer lugar. Dentro de eso disfrutamos de la oración en segundo lugar. 어차피 우리는 세상을 등지고 살 수 없고 세상 살려야 되니까 이렇게 나오죠. De verdad, nosotros no podemos cambiar al mundo, por eso tenemos que ver el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y el mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? 여러분이 어떤 일을 당하여도 하나님은 함께 하신다고 약속하셨어요. Dios nos ha prometido que no importa lo que suframos, que está con nosotros. 간단히 몇 개 봅시다. De manera simple vamos a ver varios aspectos aquí. 요한복음 14장 16절 17절 예수님이 미리 말씀하셨어요. Juan 14, 16, 17, Jesús mismo por adelantado lo dijo. 너희는 마음에 근심하지 말라. No tengan ansiedad en sus corazones. 많이 있는 세상 아닙니까? Es un mundo en el que 하나님을 tenemos 믿으니 muchas preocupaciones, ¿verdad? O sea, han creído en Dios, crean en mí también. 또 나를 믿으니 근심하지 말라. Como han creído en mí, no tengan temor. 보좌의 축복을 내가 예배하러 가니까
근심하지 말라. Como yo voy a preparar la 그 morada 세 en el 가지를 cielo, 말씀하시고 난 뒤에는 내가 십자가에서 고난당하고 부활할 것이다. entonces no tengan temor. Entonces yo iré a preparar eso. Entonces no tengan temor y 그리고 estén 나는 esperando. 이 땅에 없을 것이다. Y yo ya no estaré más en esta tierra, dice. 그것이 너에게 훨씬 유익하니라. Pero eso es de mucho más beneficio para ustedes que yo esté aquí. 그때에 보혜사 성령을 너에게 보내실 것이다. Porque en ese momento yo enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, 너희와 함께. para que esté junto con ustedes. Por siempre. 놀라운 일이지요. Es sorprendente, ¿verdad? 그 짐승들은 모르죠. 영의 세계 모르니까. Los animales no conocen el mundo espiritual. 근데 사람도 이거 모르는 거는 짐승 수준이에요. Pero que las personas no conozcan eso es el nivel de los 개 animales. 수준이지. 조금 Es el nivel de 괜찮게 los 사는 perros. 사람은 개 수준이고요. Pues los que viven un poquito bien viven como los perros, con el mismo nivel que un perro. 좀 많이 먹고 사는 사람은 돼지 수준이고. Los que viven y comen muy bien y más, pues viven con el nivel de los cerdos. 살금살금 돌아다니는 고양이 su준이고. Y los que no hacen nada yendo de aquí por allá tienen el nivel de los gatos. Es 자기들은 아예 irremediable. Dicen que no, pero es igual. 못해요. Pero por el contrario serán peor que 인간은 incluso 또 los 하나님의 animales. 영을 타고는 이 비틀어졌기 때문에 더 이상하다니까요. Porque el ser humano tenía la imagen de Dios y la perdió, por eso son peor que los animales incluso. 그리고 욕 중에 제일 욕이 없습니다. 인간 하는 게 제일 욕이에요. Por eso el peor insulto que podemos llamar a una persona es ser humano. 그게 그리 된다니까요. Es así. 너희와 함께하겠다. Estará junto con ustedes. 그다음에 이제는 이 성경문제 하나만 이렇게 더 보고 많이 있지만은 중요한 거예요. Hay muchos pasajes bíblicos, pero vemos solamente los importantes. Romanos 8:2. 생명의 법 곧 성령의 법이 너를 사망의 법에서 해방하였습니다. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús les ha librado de la ley del pecado y de la 이 muerte. 말을 감사 안 하면 안 돼요. No podemos dejar de estar agradecidos por esto. 유대인이 여기서 열받았잖아요. Los judíos se enfurecieron con esto. 율법 지켜야지. 해방돼? Hay que guardar la ley. ¿Cómo podemos ser 이해를 liberados? 못한 거예요. No lo habían entendido. 이제 덜 당해가지고 원죄가 뭔지 이해를 못해가지고 No habían sufrido tanto aún, por eso no entendían lo que era el pecado original. 사탄이 뭔지도 몰라요. Ni siquiera sabían quién era Satanás. 지옥이 뭔지도 몰라요. Tampoco saben lo que es el infierno. 지옥은 난 죽어서 가는 데인 줄 아는데 아닙니다. 지금 현재 임하고 있는 배경입니다. Ellos piensan que el infierno es lo que van a ir después cuando mueran. No, lo que están sufriendo ya es el 해방 infierno. 안 되면 큰일 나요. Porque si no son liberados, no funciona. 시민권 없이 미국에 늘 돌아다니는 거 똑같아요. Es como ir a Estados Unidos y vivir sin residencia. 해방. Hemos sido 그러니까 막 librados. 율법주의자들도 기분 나쁜 단어예요. Pues por supuesto que a los que tenían la ley y la 지금 guardaban 인간이 해방됐다고? era algo que les enfurecía. Que ese tipo haya sido liberado. 유대인 쳐다보. 저 초대교회 아이고 저것들이 해방됐어? Ellos, los fariseos, miraban a la iglesia primitiva diciendo, ¿de verdad esas personas han sido 몰라도 너무 librados? De verdad no entendían nada. 그래서 이스라엘들은 7번이나 재앙을 당하고요. Por eso es que Israel sufrió 7 desastres. 피비린 나게 동네동네에서 맞아 죽은 거예요. Y sus siguientes generaciones tuvieron que ser esparcidas por todo el mundo y golpeadas hasta la muerte. 예수님 거부하면서 한 말입니다. 잘못이 있으면 이 피값을 우리 후손에게 돌려라. Es lo que dijeron al Señor Jesús, si tenemos alguna culpa por esto, que el precio de su sangre sea sobre nosotros. 우리말로 Y sobre nuestros hijos. 겁대가리 없이 말한 거예요. De verdad lo dirían sin pensarlo. 그 얼마나 무서운 말입니까? Da de verdad 이 mucho miedo esto. 피값을 우리 후손에게 돌려. Que ese precio de la sangre caiga sobre nuestras siguientes generaciones, dijeron. 해방 이 말은 굉장한 말입니다. La liberación es algo de verdad grandioso. 말씀이 그렇게 약속했고 직접 약속했어요. Es la promesa de la palabra y lo prometió directamente así, tal cual. 항상 함께하겠다. Que siempre estaría junto con nosotros. ¿Cómo? 아니, 항상 함께를 어떻게 하면 지금 예수님이 어디 계시는데요? ¿Dónde está Jesús y cómo está con nosotros? ¿Dónde es la dirección actual? 그 말이 이 말이란 말이에요. Eso se refiere aquí con el Espíritu. 항상 함께. Junto con su Espíritu estará siempre junto con nosotros. Nadie nos lo puede arrebatar. 뺏기지도 않아요. No nos lo pueden quitar. 근데 이 축복을 먼저 누리면 응답은 그 뒤에 오는. Pero si disfrutamos de estas bendiciones, las respuestas vendrán 이게 después de todo eso. 응답인데 성취는 그 뒤에 오는. Esas son las respuestas, pero el cumplimiento vendrá después. 갑작스럽게 재앙이면 그런 거 없습니다. 영적으로 문제 와 있는 데다가
들여다칩니다. Que de repente vienen desastres. Eso no puede ser así. Ya están cubiertos de problemas espirituales y eso les cubre y les sobreabunda. 갑작스럽게 병원에 갔더니 암 말기라고 합니다. 그거 거짓말이에요. 벌써 걸려 있었어요. Ah, es que de repente he ido al hospital y me han dicho que soy enfermo terminal de cáncer. Eso es mentira. Eso lo tenía mucho tiempo antes, pero no se había dado cuenta. 영적 상태가 만들어지면 그 뒤에는 반드시 성취가 돼요. Cuando su estado espiritual se forma, absolutamente después de eso vienen problemas. 오늘 Es que, 여러분이 믿는 créanlo, 이게 미래입니다. lo que creen hoy en el día de hoy lo confiesan es el futuro. 여러분 지금 막 교회에서만 문제나 갈등하고 있다. 이해됩니다. 갈등거리 있겠죠. 그러나 그 갈등성에 빠진 그게 당신의 미래라. Que tienen conflictos, problemas. Entiendo eso, pero que estén atrapados en eso, ese es el futuro de ustedes ahora 빨리 mismo. 해방돼야 돼요. Hay que ser rápidamente 그래서 librados de eso. 오직 성령의 능이 내게 임한 충만한 능력이 말씀으로 계속 와야 돼요. Por eso con la palabra de Dios tenemos que recibir continuamente la llenura del Espíritu Santo, sin cesar. 성령 충만과 기도인데 중요한 거는 나입니다. Es la llenura del Espíritu Santo y la oración, pero lo importante aquí soy yo. 여기서 굉장히 중요한 거 있습니다. Aquí vemos un aspecto muy importante. 성령 충만의 능력이 오면은 이 교재에 있는 대로 그 나의 감정 중요한 거 아니에요. Si recibimos la llenura del Espíritu Santo y el poder que proviene de ahí, mis sentimientos, emociones no son importantes. 우리는 그 길을 알아야 되는 거죠. Tenemos que conocer el camino para poder recibir respuestas al ser llenos del Espíritu 이 Santo. 책에 나왔으면 내 계획, 고집, 관념 다 중요한 거 아니에요. Mi pensamiento, terquedad, mis planes no son importantes en sí. 성령 충만이 내게 임했는데 Si soy lleno del Espíritu Santo, 나의 고집이 그렇게 중요한 게 아니잖아요. pues mi terquedad no es tan importante. 이거 암만 같아도 굉장히 중요한 겁니다. Entonces, de verdad, parece que sea simple, pero es muy importante. 나의 관념 다 중요한 게 아닙니다. Entonces, mis emociones, mis sentimientos o conciencia no es tan importante. 그래서 이런 말씀이 나왔어요. Por eso aparece esto aquí. 로마서 7장 24절 25절 나왔어요. Romanos 7, 24, 25. 19절에서 24까지 나왔는데 이거 뭔 말입니까? Y aparece desde el 10 en adelante, pero ¿qué es lo que dice aquí? 위대한 전도자 바울이 고백한 거라니까요. Es una gran confesión del evangelista Pablo. 내게 두 사람이 있구나. Dentro de mí hay dos personas. 선을 행하려고 하는데 악이 행해지고 Yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. 나는 하나님의 말씀 뜻을 따라가려는데 자꾸 내 육신이 또 하늘을 이렇게 하고 Yo quiero seguir el deseo de Dios, pero continuamente sigo los deseos de la carne. 그러면서 난데없는 단어가 하나 나왔어요. Y dice una palabra sorprendente. 감사가 나왔어요. 뭐라 왔습니까? Tuvo agradecimiento. ¿Por qué? 그리스도를 주신 하나님께 감사합니다. Damos gracias a Dios por habernos dado a Cristo. 여러분에게는 어떤 경우에도 이런 게 중요한 게 아니고 그리스도께서 함께 하시는 이 축복이 No 중요한 importa la 거라고. situación ni todo esto que puedan tener, sino lo importante es que incluso en medio de todo eso, Cristo está junto con ustedes. 이거 깨닫는 게 기도입니다. El descubrir esto se llama oración. 기도 정말 한다면 여러분 걱정할 거 없어요. Si ustedes de verdad oraran, no tendrían nada por lo que preocuparse. 문제 보이면 금방 답 보입니다. Cuando vean el problema, inmediatamente verán las 어떤 respuestas. 면에서는 여러분 흔들리지 않고 있으면 큰 어려움다. 그게 큰 응답이에요. En algún aspecto se pueden mover por algo, pero eso en otro aspecto es otra respuesta mayor aún. 자, 그래서 이제 세상 두려워하지 말라. Por eso no tengan temor del mundo, les dice. 여러 가지 나왔습니다. Aparecen varios aspectos aquí. 뭐 여러 가지 교만, 내 생각, 뭐 환경 다 두려워하지 말라. Pues no tengan temor ni de la arrogancia, las situaciones, el ambiente, la atmósfera, nada. 버리라. 신경 쓰지 말아 이 말이에요. Despójense de todo eso, no se preocupen por 조금만 nada. 해버리면 진짜 역사였다. Si solamente lo hicieran un poco, las obras de verdad se 그 levantarían. 내용들이 지금 3번에 쭉 나오고 있습니다. Y en el punto número 3 aparece todo ese contenido ahí. 뭐 우리가 말이지 뭐 나의 생각이 옳다는 거 그것도 중요한 거 아니다. Pues que mis pensamientos sean correctos o no, eso no es tan 노함, importante. 고집, 질투심, 탐욕 막 이제 나쁜 게 다 써놨어 이거 좋아. Y podemos ver que está todo lo malo aquí escrito. Todos 그러면 los 신경 쓰지 마라 이 말이요. métodos, todos 그러면 진짜 응답 옵니다. los problemas que tienen, todo eso, vemos que no funciona así. Los enojos, la envidia. 반대쪽으로 봐버리면 더 큰 역사입니다. Si ven las cosas por el lado opuesto, se levantarán obras. 여러분에게 정말 잘못하는 사람을 위해서 진심으로 기도하는 거죠. Ustedes, por el contrario, cuando vean algo que alguien hace 반드시 mal, 성령 역사 일어나게 돼 있어요. van a estar agradecidos y van a orar por esa persona al ser llenos del Espíritu Santo en verdad. 시편
110분 105절입니다. Es en el libro de los Salmos 119, 105. 뭐라고 되어 있습니까? ¿Qué es lo que dice? 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 세상 힘들기 때문에 주의 말씀이 내 발의 등이요. Como el mundo es muy difícil, dice, lámpara es a mis pies tu 내가 palabra. 가는 길의 빛이다. Dice, y es lumbrera en mi camino. 언약을 굳게 붙잡고 여러분들이 언약 잡고 계시면 됩니다. Deben de tomar firmemente el pacto y solo deben de estar aferrándose a ese pacto. 마태복음 5장 23절 24절은 좀 기억해야 되겠죠. También deben de recordar lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 5, desde los versículos 23 al 24. Es lo importante solamente los que estoy escribiendo. Lo demás lo pueden buscar a ustedes aparte. 그래서 정말 예배하려고 하거든. De verdad ustedes quieren dar culto, ¿verdad? 한복하고 와서 예배해라. Arrepiéntanse antes de dar culto. 하나님 받으시는 예배. Es el culto que Dios va a recibir. 이런 말들이 뭔고 하니까 우리는 자칫잘못하면 그 많은 세상에 속아가지고 ¿Qué quiere decir? Que somos engañados por el mundo y no podemos solucionar nada. 여러분 아무리 악한 자가 강해도 선을 이기지 못해요. Por más fuertes y malvados que sean, no van a poder vencer lo 어둠이 bueno. 아무리 난리쳐도 빛을 이기지 못해요. Por más que se esfuerce la oscuridad, no va a poder vencer a la luz. 거짓말이 아무리 퍼져도 진실을 이길 수가 없어요. Por más que se extienda la mentira, no va a poder vencer nunca a la verdad. 사망은 생명을 이길 수 없다. La muerte no puede vencer a la vida. 확실히 해야 됩니다. Debemos de tener esto de manera segura. 그래서 로마서 8장 31, 39절에는 그리스도의 사랑에서 우리를 끊을 자 없습니다. Por eso Romanos 8, 31 al 39, nadie nos puede separar del amor en Cristo Jesús. 그 어떤 능력도 그리스도에서 끊을 자 없다. Ni lo que está en el cielo ni en la tierra, no hay nada que nos pueda separar del amor en Cristo Jesús. 굳게 믿는 게요. 성령 충만입니다. El creer firmemente en eso es ser llenos del Espíritu Santo. 그래서 성령 충만을 실제 누리는 거죠. Y ahí disfrutamos de manera real la llenura del Espíritu Santo. 그래서 이제는 이게 계속되잖아요. Por eso esto continúa. 이제 결국 예수님이 제일 마지막에 하신 말씀. Y vemos qué es lo que Jesús nos dice por último momento. Continuamente se sigue cumpliendo ya. 자, 이런 말씀을 좀 참고로 하면 좋겠습니다. Sería bueno que también tuvieran en cuenta esta palabra. 데살로니가전서 5장 19절 성령을 뭐하며 소멸치 말라. En 1 Tesalonicenses 5 está diciendo, no entristezcan al Espíritu Santo. 에베소 4장 30절은 성령을 근심케 하지 마라. Entonces, en Efesios 4:30 está diciendo lo mismo, que no dejen al Espíritu Santo 그 contristado. 말은 아니죠. ¿Podemos parar nosotros al Espíritu? No. 뭐 우리가 뭐 잘못한다고 성령이 근심합니까? 그 말은 아니죠. Si nosotros paramos al Espíritu, ¿lo contristamos? 이 No, no es 말은 무슨 eso. 말인가 하니까 하나님의 성령의 능력이 여러분에게 충만하게 임해서 세상 능히 이기게 할 것인데 그건 모르고 놓치지 마라. 그 Es decir, el Espíritu Santo va a llenarles, va a guiarles para salvar al mundo, pero no pierdan eso por desconocerlo. Eso es lo que quiere decir. 예, 내 생각으로 제한시키지 마라. No lo limiten por sus propios pensamientos. 많은 사람들이 이러합니다. 신앙에서 여러분 교회 가서 그런 소리 하지 마세요. 아, 우리 교회 문제가 많다. 그거는 여러분이 제한시키는 겁니다. Hay gente que va a la iglesia y dice, no, es que en mi iglesia hay Ay, muchos Mateo, problemas. mamá. Ustedes están maldiciendo a la iglesia. No digan esas palabras nunca. 정말 성령 충만하고 하나님 능력 안다면 그런 말 못해요. Si están llenos del Espíritu Santo y conocen el poder de Dios, no van a poder decir eso 그런 nunca. 것 같으면은 누명 써서 감옥 속간 요셉은 망한 거기 때문에 그 성경 빼야 돼요. Si hubiera sido así, José, por ir a la prisión, hubiera fracasado, ¿verdad? ¿Deberíamos de quitar esa parte de la Biblia entonces? Parecía que fracasó. 아닙니다. No. 그런 것 때문에 다윗이 얼마나 고생했는데 그 성경 다 빼야 돼요. Y por el contrario, David sufrió ¿cuánto? Pues teníamos que quitar esa parte de la Biblia. No es para nada. 성령을 소멸하지 말라. No contristen al Espíritu Santo. 성령은 소멸당하지 않아요. Quiere decir, el Espíritu Santo no se contrista por eso. 같은 말인데 반대로 근심케 하지 말란 말은 Es lo mismo. No quiere decir que lo entristezcamos y no lo contristemos. 자꾸 오버하니까. Porque hacen otras cosas y se 소멸 안 하는 emocionan. 거고 이 근심은 오버하는 거예요. Entonces, podemos decir que entristecerlo es ignorarlo, pero si nos excedemos, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios.
그래서 여러분들이 나오는 결론은 버려라. Por eso, conclusión, desháganse de todo, despójense de eso. 내 거, Lo que es mío, despójense de ello. 내 생각. Mi 여러분 pensamiento. 생각보다 하나님의 생각이 훨씬 여러분을 살리는 거예요. El pensamiento de Dios les va a salvar a ustedes mucho más que sus propios pensamientos de ustedes. 내가 나를 사랑하는 것보다 하나님이 훨씬 더 여러분을 사랑하시죠. Más de lo que yo me ame a mí mismo, Dios les ama a ustedes mucho más. 바꾸라. Cámbienlo. 자, 다 있으니까 딴 거 없어. 생각 바꾸어요. Como lo tienen todo ya, no hagan otras cosas, sino cambien el pensamiento. 모든 걸 생각할 때 생각을 바꾸어서 한번 생각해 보세요. Cuando piensen en algo, piensen cambiando el pensamiento. 나는 그런 얘기 해줍니다. 우리 막 사람이 많이 일 많으면 힘들어요. 그렇죠? Yo digo mucho esto porque a veces reunir a tantas personas es complicado trabajar, ¿verdad? 그 사람도 그렇게 얘기합니다. Hay personas que dicen eso. 저 다른 단체 일이 없고 사람이 안 와가지고 월급도 못 받고 그거 가서 일해라 내가. Y yo les dije, bueno, hay organizaciones que no tienen gente, no tienen dinero, no pueden ni siquiera recibir un salario. Vete ahí, trabajas. 축복을. De verdad hemos de cambiar el 여러분 pensamiento. 일하다가 막 힘드니다. 그게 얼마나 축복입니까? Que ustedes trabajan, hay problemas 그렇죠. y dificultades. 내가 ¿Cómo 더 de 일할 수 bendición es 있다는 eso? 거. Que yo pueda trabajar por esto. 네, 바꿔야 돼요. Hay que cambiar el pensamiento. 생각 바꿔야 됩니다. Cambien el pensamiento. 광야길을 가면서 참 하나님 은혜 감사하다 이렇게 돼요. Iban por el camino 그렇죠. del desierto y deberían de haber dicho, ah, Dios, gracias. 드디어 우리가 몇백 년 만에 약 400년이 걸려서 우리 민족이 우리의 나라를 향해 가는데 하나님이 우리와 함께 하시겠다고 했으니 얼마나 감사한 일이냐. Después de casi 400 años hemos fracasado, hemos perecido completamente, pero Dios nos saca para esto, para llegar hacia donde Él desea. ¿Cómo de agradecidos debemos de estar? Debían de ser así. Pero decían cosas que no tenían lógica. 불신앙자들이 하는 말은 언제든지 앞뒤가 맞아 일리가 있어요. Los que 그렇죠. son incrédulos, los que tienen incredulidad, 그런데 속으면 안 돼요. dicen cosas lógicas, dicen cosas que son verdad, pero no sean engañados por eso. 불신앙할 때 옳은 말 한다니까요. Vemos que las personas que tienen incredulidad dicen cosas de incredulidad y son verdad. No dicen cosas incorrectas. 아니 우리가 광야에 죽는 것보다 애굽 죽는 게 낫지 않냐. 그 무덤도 많고. Ah, pues en vez de haber muerto en el desierto, hubiera sido mejor haber muerto en Egipto, que por lo menos teníamos tumbas allí. 아니 우리가 지금 굶어 죽을지도 모르는데. Estamos seguramente a punto de morir de 거기 hambre. 있을 때 이런 거 나오지 않았냐. Y cuando estábamos allí teníamos esto, aquello y lo otro para comer. 가만히 있어 다 주지 않았냐. Estábamos quietos y nos daban de comer sin hacer nada. 이런 거 말할 때 부추도 나왔어. Al hablar de esto, aquello y lo otro, ponía lo que decía dentro de 그래서 eso. 아 부추기 좋은 거구나. Parecía que habían cosas buenas dentro de esto. 참 너무나 옳은 말했어요. Entonces decían cosas muy correctas. 정탐꾼 갔다 오더니 대부분 12명 중에 10명이 말했다는 건 대부분이에요. 그렇죠? Al mandar a los 12 espías, 10 de los 12 decían que no. 여론이 얼마나 셉니까? Y la opinión pública, ¿cómo de fuerte es? ¿Qué poder tiene? 한다는데 뭐. Pues si no pueden ir, ¿qué van a decir? 어마어마한 성이 있고 우리 못 가요. Hay grandes muros, no podemos entrar ahí. 그들은 막 거인이요 거인. Son gigantes. 안악산지를 보고 왔거든요. Viendo el monte de Anak, es lo que dijeron. 막 사람 음사를 들기 시작하면 끝이 없어요. 이제. Si comienzan a escuchar eso, no hay fin ya. 우리는 그 메뚜기에 불과해요. Pues seremos como insectos. 저래 나옵니다. Así es lo que decían. 우리 지금 여자들 아이들 데리고 가서 우리 다 죽는단 말이에요. Nosotros vamos ahí, vamos a morir todos por completo. 생각 바꿔야 돼요. Hay que cambiar el pensamiento. 그게 성령 충만입니다. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. 지금 찾으세요. Busquen esto ahora, 하나님의 것. lo que es de Dios. 그게 성령 충만입니다. Esa es la llenura del Espíritu Santo. 그럼 누리세요. Y disfruten de esto. 우리는 뭐든지 하나님의 중요한 계획 찾아서 누립니다. Sea lo que sea, debemos de disfrutar del plan de Dios y disfrutarlo. 특히 누려야 되는 가운데 가장 중요한 부분이 뭘까요? Especialmente dentro de todas las cosas que deberíamos disfrutar, ¿qué es lo más importante? 바울은 이렇게 고백했습니다. Pablo confesó esto en Gálatas 2:20. 내 안에 나는 죽고 내 안에 그리스도께서 계십니다. Dentro de mí yo he muerto y Cristo está dentro de mí. 흑암이 여러분을 절대 공격할 수 없습니다. La oscuridad no puede atacarles en absoluto.
굳게 잡으시오. ¿Por qué? Porque lo han tomado firmemente. 이 편지를 쓴 바울은 빌립보 3장 8절에서 21절에 마지막 고백을 했죠. Pablo, que escribió esta epístola, vemos en Filipenses 3, 8 al 21, que dice esto. 성령 충만의 아주 중요한 그겁니다. Es un aspecto muy importante acerca de lo que es la llenura del Espíritu Santo. 우리는 뭐 한 거 많다는데 아무것도 한 거 없다고 바울은 고백했어요. Nosotros nos gloriamos que hemos hecho mucho. Pablo confesó que no había hecho nada. 그리스도의 손에 잡혀봤네 그것 잡으러 간다. Que solamente va a tomar lo que está en la mano de Cristo, confesó. 아직 내가 얻은 것도 없고 이룬 것도 없다. Aún no he obtenido nada, no he logrado nada en absoluto, decía. 위에서 부르신 그 상을 위해서 간다. Voy para cumplir ese legado que he sido llamado desde lo 이 alto. 정도 되면 흑암 다 꺾입니다. Si es hasta ese punto, se quiebra toda la oscuridad. ¿Es verdad o no? 우리의 시민권은 하늘에 있다. Nuestra ciudadanía está en los cielos. 기도하세요. Oren. 만물을 복종케 하는 그 이름. Es el nombre en el que se sujetan todas las cosas. 엄청난 이름입니다. Es un gran nombre. 사단의 세력을 꺾은 그 이름. Vemos, es ese nombre que quiebra la oscuridad. 하나님께로 가는 길을 열은 그 이름. Es ese nombre que nos lleva para ser el camino para encontrarnos con Dios. 없앤 그 이름. Es ese nombre que ha deshecho todas las maldiciones y desastres. 그 Oren. 이름으로 기도하면 만물이 복종하리. Orar en ese nombre vemos que todo se sostiene ante ese nombre. No es solamente Satanás. 모든 불신앙은 예수 이름으로 떠나갈지어다. Toda la oscuridad y la incredulidad será echada fuera en el nombre de 한국 Jesucristo. 세계 너무 교회에 침투한 모든 악한 마귀 세력은 결박받을지어다. Todos los demonios y fuerzas de la oscuridad que obran en Corea y en todo el mundo serán quebrantados. En el nombre de Jesús, oren. 이거를 밤에 집중적으로 하시고. Concentradamente por las noches, oren por esto. 이거를 교회 예배 드릴 때 집중적으로 하시고. Cuando oren en el culto, háganlo concentradamente. Experimentenlo si no. 그럼 뭐 제일 먼저 오는 뭔지면 여러분 교회가 막 살아나. Y lo primero que vendrá es que sus iglesias revivirán. 일단 Por lo menos. 아니 교회가 살아야 될 거 아닙니까? ¿La iglesia debe de vivir o no? 뭐 영육간의 건강도 회복되기 시작해. Entonces, espiritual y físicamente van a poder revivir. Pruébenlo. Concentradamente. 초대교회에서는 40일 동안 집중했더니 사람이 싹 바뀌고. La iglesia primitiva se concentró esto durante 40 días y cambiaron las personas de ahí. 그래서 모인 곳이 교회입니다. Por eso el lugar donde se reunieron fue la iglesia. Eso fue el aposento alto de Marcos. 오늘 다음도 아니고 오늘 이런 말씀 듣는 중에요 굉장한 응답을 받는 축복의 시간 되기를 예수 그리스도 Ni siquiera la 이름으로 próxima vez, sino que desde el 축복합니다. día de hoy, escuchando el mensaje, sea un día en el que en el nombre de Jesucristo reciban estas grandes bendiciones y respuestas. 15분 쉬었다가 하겠습니다.